Karon kay naatay para sila abot ato ang abrihan atong mini box, mini speaker. Mini speaker. Ay mag-singer naman karon. Naara na, nabuksan na siya. Try natin kung maganda ito. Mini speaker with wireless Bluetooth. Oh wow. Oh wow. Oh diba? With free charger. One mic. Ang ganda. Ito pa. Try natin.